देखु आज्ञा ये सागरिका को गोटाए वीडियो बनैकी रोस्टिंग कली इंस्टाग्राम रे ता आईडी प्राइवेट करदेला किंतु सेकेंड टाइम रे जदि आउ गोटे वीडियो बनैकी आपको मु करी आपण से करिया कथा भाबंतु नु आज्ञा आपको कले एड्स हे जीवो एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सोके आज्ञा ये वीडियोटी को प्रथमे आपण माने टिके देखि नियंतु सबु करिबो सागरिका दास को टक्कर दबनी बुझले तो टक्कर दबनी पड़े मारिबू मार मार बाड़े भी तो तुमको निश्चित किंतु आग पटु बाड़ेबी ना पछ पटु बाड़ेबी अच्छा सागरिका तुमको को पटु बाड़ेले बेसी कष्ट हबन टिके कहि दउन कौन आज्ञा खराब माइंड रे नहीं गले कि मु से माड़ कथा कहूनी मु ए माड़ कथा कहूची तो मु जानी मो व्यूअर्स माने ठीक बुझी सारे मु को माड़ कथा ही कहूची आज केमती देखा जाउची समस्त मो कमेंट रे काहे बहला जति भी भलो लागुनी तो किछि कहबा दरकार जति भल लागुची ताले मो कमेंट रे कहबा सागरिका केमिति देखा जाउची बुझिला तो आउ दो दिन परे मु चलली बाहर को कथार अच्छी ना आज्ञा केकटा जाई जाई क्या कणिका बाड़ को आउ ए सागरिका जाई जाई क्या कलिकता सोनागाछी ना आउ कोठी की हेलो हाय जय जगन्नाथ नमस्कार तो सांग मैंने आज भिडियोटी पूरा इंटरेस्टिंग होगा जाऊँगी आउ भिडियोर स्टार्टिंग रू तो आपण मैंने जानी सारे भिडियो केमती इंटरेस्टिंग होगा जाऊँगी आ भिडियो को आपण मैंने स्किप न करी प्रथम शेष जाए भिडियोटी देखंतु आउ जस्ट ए भिडियोटा बनई आपण मानकू टिके हसेबाई तो सांग मैंने आउ डेरी करवानी ताले चलतु भिडियोटी एबे स्टार्ट करनवा अबे तमे माने तो सब अभद्र बाळर छुआ गुडा सब तमे माने कोन करे बुपा माता तुम मन को शिक्षा बोली कोन टिके भी देना जदी शिक्षा देता माने आज तुम सब ई बाटर पणतंद सब गुडा ना अभद्र बाळर छुआ संसार जाकर तू एका हलु भद्र गेहीटा नुहलो तू ठीक माने लग्न देखिकी जन्म होइछु आ सेति तू पूरा भद्र नम्र सब जिनस तो थरे माने तो पाखरे भरी भरी हेकी अछि आ सेति पई हम ओडिसा सीएम को तू कोन कहउछु तो स्वामी सीए आ मोदी मोदी हेले तोर देढ़सुर नुह तू एमिति तो बापा माता तो एया ही शिक्षा देइछंती तू एका भद्र गेही बजाती छतर खाई पतर गोटेई मोची मुही भाग समझ रहे हो कहिता के जानि छबे मोहन माझी मुख्यमंत्री मो देढ़सुर होउची नरेंद्र मोदी सरकार आ मो ननद होउची पुटरे जे प्रीति वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है देखले तो आज्ञा ए भद्र गेही केमिति कहूची ओडिशा सीएम हेले माने मो हजबैंड आ नरेंद्र मोदी हेले मो देढ़सुर पृथ्वीराज हरिचंदन हेले मो नणंद तोते टिके लाज शरम था लो सागरिका तो से समस्ते बुहे बुहे नहीं कि पेलुछंती बुझिलु भाग तो सांग माने आपण माने देखि थेबे खंडगिरी रे मांकड़ को किंतु जदि आपण माने खंडगिरी मांकड़ को देखि नाहंती ताले ए वीडियो रे देखौछि टिकी आज्ञा वीडियो को देखि दियंतु बड़ा हरामी हो बेटा देखिले तो आज्ञा ये खंडगिरी मांकड़ को किंतु खंडगिरी मांकड़ प्रेस्टिज अच्छी किंतु ये सागरिकार सेतिकी भी नहीं कारण आपको खंडगिरी मांकड़ ठू आउ कौन कम अच्छी ताकू कहले भी किसी क्षति हेनी तो सांग मैंने आपण मैंने जानी थे 8 दिन पूर्व गोटे वीडियो को पोस्ट करी ए सागरिकार किंतु से एते मात्रा मत कमेंट पड़ी ए सागरिका को कमेंट पड़ी सेटा न कहवाटा भल किंतु से कमेंट भी चलतु ये वीडियोटा देखी सारे तापर कमेंटटा पढ़ा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है भाई आज जो छतरी नाम कहूँ जाऊँगी ताकू हुए तो आपण मैंने चिन्हित हे कारण इंस्टाग्राम रे तार बहुत माने फॉलोअर्स अच्छा आ से छतरी ना है
ସାଗରିକା ଆଉ ସେ କେମିତି ଟୋକାମାନଙ୍କୁ ପଟଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଗାଣ୍ଡି ମାରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ସୁବ୍ରତ ହଁ କଣ କହିଲା? ଏ ମଝିରେ କଲ୍ କରିଥିଲା ତମ ଭିଡିଓ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲା ସେଦିନ ମତେ ପଚାରିଲା ତମ ଦିଦି କୋଉଠି ଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ତମ ମତେ ପଚାରିଲା ତମ ଘର କୋଉଠି ମୁଁ କହିଲି ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ 2 ଜଣ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପଲ ପୁଅ ତୁ ଗୋଟେ ବାଳ କଥା କହିବୁ କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଯାହାକୁ ନ ଆସୁଛି ସେ ବାଳ କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛ ତମେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଏମିତି ସେମିତି କେହି ଲେଖିନି ମ ସିଏ ନିଜେ ଲେଖିଛି କିଏ ନା ସାଗରିକାକୁ ଯେଉଁ ଟୋକା ନେଇକି ପଳେଇଛି 4 ନମ୍ବରରେ ସେଇ ଟୋକା ହିଁ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ସେ ଟୋକାର ନାଁ ହେଲା ଆକାଶ। ଆକାଶ ହେଉଛି ସେ ସାଗରିକାର 4 ନମ୍ବର ସ୍ୱାମୀ ସେଇ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସିଏ ତ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ? ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୋ ମା ଘିଆ ତୋ ଘର କେଉଁଠି? ବାଳ ମୋ ଘର ଜାଣିଲେ ତୁ କ'ଣ ମୋର ଛୋ କରି ପକେଇବୁ? କିଛି ବି ତୁ ଛୋ କରି ପାରିବୁନି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୋତେ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ତୋ ମାଆର କ'ଣ କାଉ ନେଇଗଲା ନା ବାଳ ତୋ ମାଆର ସେଇଟା ବି ଅଧିକି ନାହିଁ? ଭାକ୍ ଏମିତିକା କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମାଆକୁ ନେଇକି କମ୍ ସେ କମ୍ 2 ଥର ଭାବିବୁ ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବୁ। ତମ ଭଳିଆ ମୋ ହେୟାର ଭିଉର୍ସ ମୋର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିକି ପଳେଇବ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଗାଳି ଦେଇକି ଯିବନି। ଆଉ ଗାଳି ଦେଇକି ଯିବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ତୁମକୁ ଭଲରେ ପେଲିବି। ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस। ସଭା ଶେଷରେ ଆକାଶକୁ ଏଇଆ କହିବି ଆକାଶ ଶୁଣି ଯଦି ମୋ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କେବେ ଆସିକି ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଇଥବୁ ତାହେଲେ ତୋତେ ଛାଡ଼ିକି ତୋ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଭଲରେ ପେଲିବି ବୁଝିଲୁ? रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं कर ସେତେ ବି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଲକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଥେଇ ଥେଇ ହେଇକି ନାଚୁଛୁ ନା ସେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଲଟା ଯଦି ନଈକି ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତା ପଛପଟୁ କେତେ ଭଙ୍ଗା ଡ୍ୟାସ୍ ପଛପଟୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ତା ଠିକଣା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛୁ ନୁହଁ? ଭାକ୍ ତୋତେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବୁଝିଲୁ? 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को संभालो। ତୁମକୁ ବି ସାଗରିକା ସଭା ଶେଷରେ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ ଖରାପ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତୁମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖରାପ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତୁମେ ବନାଅ ଯେମିତି କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମାନେ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରୁଥିବ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆମ ରୋଷ୍ଟର ମାନେ ନା ଚାହିଁଲେ ବି ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି କାଟିକି କୌଣସି ଆମେ ବନେଇବାକୁ ଅପସନ୍ ହିଁ ନଥିବ। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ସାଗରିକା ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବାଏ।